Je voudrais vous inviter à lire ensemble un passage donc, dans l'évangile de Luc, chapitre 8. Я предлагаю вам сегодня вместе прочесть место из Писания из Луки, Евангелия от Луки, Chapitre 8, 8 глава, voilà, et versets 16 à 18. с 16 по 18 стих. Tu as de quoi le projeter? Voilà, si tu veux bien le mettre. Voilà, on va le lire ensemble. Personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un pot ou pour la mettre sous un lit. Au contraire, on la place sur son support, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Tout ce qui est caché apparaîtra au grand jour, et tout ce qui est secret sera connu et mis en pleine lumière. Alors faites attention à la manière dont vous écoutez, car celui qui a quelque chose recevra davantage, et celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qu'il pense avoir. Essayez d'imaginer la scène. Jésus est là, au centre, et vous avez une foule autour de lui. Здесь мы представляем такую картину, что Иисус здесь в центре и вокруг него толпа. Et là, il va dire un proverbe qui nous place devant nos responsabilités. И он будет говорить притчу, которая ставит нас перед нашей ответственностью. Alors, si on regarde comment il présente les choses, comment est fait le passage, Когда мы видим, как он делает это послание, как он ставит слова, текст. D'abord, il parle de la lampe, et la lampe est une image de son enseignement. И изначально он ставит лампу в пример, и лампа это пример его учения. Et ensuite, il nous dit que les secrets du cœur seront révélés. La parole a un aspect de jugement autant que de révélation. La parole révèle et la parole juge. Он говорит, что Слово открывается нам, и Слово нас осуждает, или, точнее, судит нас. И то, что тайное в нашем сердце, обязательно станет явным. Et à cause de cela, Jésus finit par un appel à réagir à la parole, ou réagir à la lumière, si vous voulez. C'est-à-dire que... Non, pardon, vas-y. И из-за этого Иисус дает нам задание, чтобы мы реагировали на свет, чтобы мы шли к этому свету. Et donc cette annonce de la parole, elle s'accompagne d'une promesse et d'un avertissement. И это слово, которое сказал Иисус, оно подкрепляется Une promesse, обещанием, подкрепляется обещанием. Voilà, et un avertissement, presque une menace. И условиями. La promesse, c'est que si nous réagissons bien à la parole, il y aura une bénédiction. Обещание это, если мы правильно реагируем, правильно мы слушаемся Иисуса Христа, то у нас будет благословение. Celui qui a quelque chose, c'est-à-dire qui a des oreilles, il recevra davantage. Потому что имеющий уши слышать, да слышит. Et l'avertissement, c'est que si on a une mauvaise réaction, celui qui a rien, il n'écoute rien, il n'a rien dans les oreilles, eh bien, il est dans l'aveuglement et il se retrouvera encore plus aveugle. И те, кто не слышит, те, кто не слушают, они станут еще более слепыми. Et voilà que tout d'un coup, les choses changent. Parce que maintenant, c'est plus Jésus qui est au centre. C'est nous. C'est nous qui sommes mis au centre par la parabole. И в один момент все меняется очень быстро. Теперь не Иисус Христос в центре, теперь мы в центре, с нашей ответственностью. Et je suis au centre, pas avec mes opinions, c'est-à-dire, ah ouais, je suis d'accord ou je suis pas d'accord. C'est pas comme ça. И я в центре не с моим мнением, что я согласен или я не согласен с этим. Это не так просто.
mais je suis mis au centre dans ma capacité de décision. Но я поставлен в центр своей возможностью принять решение. Est-ce que je vais choisir d'obéir à ce que j'ai entendu, ou est-ce que je choisis de désobéir? Pas mon problème. Voilà. Выбрал ли я слушаться, потому что я услышал Иисуса Христа, или я выбираю непослушание, потому что меня это не коснулось? Et donc, vous voyez, le rôle de cet enseignement de Jésus, c'est de nous mettre là. Voilà, maintenant, tu vas faire quoi? И целью Иисуса Христа было поставить нас в центр и сказать, что ты будешь делать. Donc ça, c'était pour un peu vous faire comprendre ce qui se passe dans ce passage, hein, comment c'est construit, comment ça fonctionne. Это чтобы вам дать понять, как все происходит в этом месте Писания. Maintenant, j'aimerais expliquer qu'au travers de ce passage, Jésus nous lance des appels. Il propose des choses. Также я хочу вам напомнить, что Иисус, Он нам дает призыв, Он нам предлагает кое-что. Premier appel, vois la lumière. Первый призыв видеть свет. Le prophète Ésaïe nous dit ceci: le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Исайя сказал, что народ в большой тьме увидел свет. La ténèbre, c'est quoi? Тьма, что это такое? D'abord, c'est l'ignorance. On est dans les ténèbres parce qu'on ne connaît pas Jésus, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas ce qu'il est venu faire sur terre. Это непринятие. Тьма – это когда люди, мы не понимаем, мы не видим, не слышим Иисуса. La lumière, c'est aussi le refus de mettre mes défauts ou mes problèmes en évidence, de montrer mes problèmes, pardon. C'est-à-dire j'ai honte, voilà. Voilà. Это также, когда мы отказываемся показать, что у нас есть какие-то проблемы. Également, les ténèbres, c'est le refus de réfléchir à mes motivations profondes. Это также отказ от того, чтобы думать о наших глубоких мотивациях, духовных. Je peux être dans l'illusion sur moi-même. Oh ouais, moi je veux servir le Seigneur, je suis chrétien, ceci, cela, super, ouais. Мы также можем быть людьми верующими, называя себя верующими, говоря, что мы служим Иисусу Христу, мы следуем за Ним, но быть в иллюзиях, находиться в иллюзиях. Alors qu'en fait, en dessous là, il y a un autre agenda. Hein. Je suis dans des plans B, ça correspond pas à mes discours, voilà. Et je veux pas voir ça, et je reste dans les ténèbres. И в итоге, как внутри нас в тот же момент может быть большая пустота, и у нас может быть какой-то план Б, и какие-то неправильные мысли, которые отводят нас к Господу. Les ténèbres, ça peut être aussi le refus de progresser. Il faut pas me pousser là, hein, d'accord? Je suis bien comme je suis, j'ai atteint un certain équilibre, un peu de Dieu, un peu du monde, et voilà, je veux pas bouger, hein, touchez pas. Тьма, это может быть также наш отказ от того, чтобы мы росли в духовном плане. Не трогайте меня, я не хочу, я и так хорош, и у меня все в порядке. Et donc l'appel de Jésus, c'est vois la lumière, ouvre les yeux sur ce que tu es au fond, sur tes motivations, sur ta condition. И призыв Иисуса Христа для каждого из нас – это видеть свет, идти к свету, открыть глаза и смотреть, и видеть Иисуса. Et donc ouvre les yeux et comprends que la solution, elle t'est donnée en Jésus. Открой глаза и пойми, что выход из ситуации есть только в Иисусе. Deuxième appel, laisse-toi éclairer. Второй призыв Иисуса Христа. Позволь, чтобы Иисус осветил тебя своим светом. Dans la lettre aux Éphésiens, réveille-toi, ô toi qui dors, et la lumière de Christ brillera sur toi.
В послании к Ефесянам было сказано, что проснитесь и пускай свет Иисуса Христа осветит вас. Alors ça veut dire quoi, la lumière de Christ brillera sur toi? Что значит свет Иисуса Христа будет сиять на нас? Ça veut dire déjà, il va mettre en lumière, il va éclairer donc tes motivations et tes aspirations profondes. Это значит, что Он даст свет в нашей мотивации и в наше развитие, духовное, глубокое духовное развитие. Vous avez dans notre société française beaucoup de gens qui vont voir des psys, des psychologues, psychiatres, pour comprendre comment ils fonctionnent, comment ils réagissent. Docteur, expliquez-moi pourquoi je fais ça, pourquoi je dis ça, pourquoi je réagis comme ça. В нашем окружении много людей, которые обращаются к психологам, к психиатрам и спрашивают: доктор, скажите мне, почему я сделал так, почему я сказал такое слово, почему я так отреагировал. Nous avons le meilleur psychiatre, qui est le Seigneur Jésus-Christ, capable d'éclairer notre intérieur. У нас есть лучший психиатр, Иисус Христос, который способен осветить наше нутро, то, что у нас внутри. Laisse-toi éclairer, ça veut dire aussi, laisse-toi éclairer sur ton identité, qui tu es. Позволь Иисусу осветить тебя своим светом. Это также значит, позволь Ему осветить твою идентификацию, то, кем ты являешься. Autour de nous, il y a beaucoup de gens qui se posent cette question, mais qui suis-je? Où est ma place? Où j'en suis? В нашем окружении есть много людей, которые также ставят себе вопрос: но кто я? Кем я являюсь? Et autour de nous, il y a beaucoup de peur d'exposer ses faiblesses, de s'exposer à la lumière, de dire voilà, je me sens un peu paumé, je ne sais pas où j'en suis. И вокруг нас тоже много людей, которые боятся признать свои ошибки, свои слабости. Beaucoup de gens n'osent pas avouer leurs fautes, dire j'ai eu tort, je me suis planté, je demande pardon. Много людей, которые не могут сказать: я виноват, я ошибся, прости меня. Parce qu'on pense que ça va nous mettre en danger. Si je montre que je suis faible, que j'ai eu tort, eh ben c'est un signe de faiblesse. Et ça va me revenir dans la figure. Потому что мы боимся сказать, потому что мы боимся показать то, что мы слабые. Мы боимся того, что люди про нас подумают. C'est comme ça que ça se passe dans le monde. Так происходит в мире. Mais en présence de Christ et dans l'Église, en présence de Christ, lumière du monde, tout péché confessé est immédiatement pardonné. Но в присутствии Иисуса Христа все признанные грехи Он нам прощает. Et donc on peut se dépouiller, de sortir les fausses identités. И мы можем избавиться от наших неправильных побуждений. Vous savez, les couches de protection, comme ça, là. Je ne veux pas qu'on découvre qui je suis au fond. Je ne veux pas qu'on connaisse mon passé. Je ne veux pas m'exposer. Je me protège. Я себя защищаю тем, что я не хочу рассказывать, кто я такой на самом деле. Поэтому у меня очень много слоев защиты. Eh bien, dans la lumière de Christ, telle qu'elle est vécue dans l'Église, je peux me permettre de sortir les couches. Allez, je peux montrer un peu qui je suis. Voilà, j'ai un peu de ventre. Voilà. Voilà. Но в свете Иисуса Христа я могу показать, кто я такой, и раскрыть все эти слои защиты. Voilà, et je peux me laisser éclairer. И я могу позволить, чтобы Иисус меня ослепил своим светом. Laisse-toi guérir, c'est le troisième point. Dans la lumière de Jésus, laisse-toi guérir. Позволь себе бороться, борись, чтобы Иисус направил свой свет на тебя. Dans le livre du prophète Malachie,
le soleil levant vient et la guérison sera sous ses ailes. В книге пророка Малахии сказано, что солнце, поднимающееся, приходит, и La guérison sera sous ses ailes. спасение будет на его крыльях. Vous connaissez tous ce qu'on appelle la fonction thérapeutique de la lumière, le fait que la lumière guérit. En médecine, la lumière est utilisée pour guérir. Вы же знаете все, что в медицине свет призван для того, чтобы людей освобождать от чего-то, лечить. Vous avez un grave problème aux yeux, en 3 minutes de laser, hein, c'est de la lumière, tac, 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 on vous recoule l'œil. У нас есть какие-то серьезные проблемы со зрением, 3 минуты лазера, терапии, и оно может привести к прекрасным результатам. Et vous voyez, donc le fait de s'exposer à la lumière de Jésus, d'avouer nos péchés, nos défauts, nos faiblesses, Мы должны раскрыться перед светом Иисуса Христа, показать наши грехи, все наши недостатки, которые у нас, открыться Ему. eh bien, ça va permettre la guérison des traumatismes dont nous souffrons. И мы сможем избавиться от этого травматизма, от наших страданий. Nous avons tous des traumatismes, nous avons tous des blessures. У нас у всех есть эти травматизмы, мы все когда-то были, нам было больно. Eh bien, le fait de venir à la lumière nous permet de recevoir la guérison promise par Jésus. Но когда мы приходим к свету, мы получаем это освобождение, которое Иисус нам пообещал. Quatrièmement, laisse-toi diriger. Четвертый пункт. Позволь себе быть направленным. Psaume 119, ta parole est une lumière sur mon sentier. В 119-м псалме сказано, что Твое Слово – это мой свет. Pour toute décision importante, Для всех важных решений. par exemple un déménagement, Например, переезд. Le choix d'un travail, Выбор в работе. le choix d'un conjoint pour se marier, Выбор человека для женитьбы. quoi que ce soit qui est important, qui va conditionner les années qui viennent. Любые последствия, все, что происходит в нашей жизни, Eh bien, dans toutes ces choses-là, il est bon de se laisser éclairer par le Seigneur. Demandez l'éclairage du Seigneur. во всех этих пунктах мы должны всегда открываться перед Иисусом, чтобы Он нас освещал своим светом. Je pense qu'il y a trop de chrétiens qui fonctionnent de la manière suivante. Мне кажется, очень много есть христиан, которые реагируют следующим поведением. Donc, quand il y a une grosse décision à prendre, eh ben, on réfléchit. Voilà, on utilise son cerveau. Когда очень важное решение нужно принять, очень часто мы думаем своей головой. Donc, on fait une liste, avantages, inconvénients. Мы делаем список заданий, как это можно все сделать. Coût-bénéfice, le prix et le bénéfice. Плюсы и минусы. Voilà. Et voilà, et tout ça, c'est intellectuel. И это все идет из головы. Donc, on fait ce petit calcul, et après, on prie, on dit, Seigneur, bénis la décision que j'ai prise. Потом мы все подсчитываем, и потом мы молимся и говорим: Господи, благослови все, что я посчитал. C'est ce que j'appelle le bon sens, le bon sens, l'intelligence sanctifiée. То, что я называю, это мышление человеческое. Difficile à traduire. L'intelligence avec un peu d'esprit de Dieu, voilà. Ум с капелькой Святого Духа. C'est pas comme ça que ça marche la vie chrétienne. C'est pas comme ça. Но это не так должно быть в жизни. Quand il y a une décision importante à prendre,
quoi faire? Ah oui, alors, oui, évidemment, on va utiliser sa tête, c'est clair. Mais après, dans un deuxième temps. Когда мы принимаем какое-то решение, обязательно мы всегда будем использовать свою голову, мы всегда должны мыслить. La première chose, c'est demander au Seigneur, éclaire-moi, qu'est-ce que je dois faire? Но самое первое – это попросить у Иисуса Христа, чтобы Он нас осветил и дал нам понимание, что я должен делать. L'intelligence, elle va vous servir à présenter les choses à Dieu. Разум поможет нам представить Богу то, что мы будем делать. Regarde, Seigneur, si je fais ça, il y a ça comme conséquence. Et si je fais ça, je prévois qu'il y aura ça et ça. Смотри, Господи, если я делаю это и это, какие будут последствия? То есть советоваться и спрашивать Бога. Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Seigneur, dis-moi ce que je dois choisir. Господи, что ты думаешь? Господи, скажи мне, что я должен выбрать? Et donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'un chrétien doit fonctionner par l'intuition. Nous recevons dans notre intuition la révélation de ce qui plaît à Dieu. И это то, как мы должны жить в нашей жизни, как христиане. Imaginez que vous êtes en train de conduire sur une petite route de montagne. Il y a beaucoup de virages comme ça. Представьте себе, что вы едете где-то в горах, вы ведете машину. Et puis alors, il y a devant, là, il y a une vieille dame dans sa voiture, elle est à 30 à l'heure, et vous êtes là, et il faudrait doubler, quoi. Ну, представьте себе, что впереди вас женщина, пожилая женщина, ведет машину на 30 км в час. Le problème, il n'y a aucune visibilité. Hein. Virage à droite, virage à gauche. И никакой видимости нет, потому что со всех сторон опасности, вы по серпантину едете. Et si vous doublez, ça peut être dangereux, vous ne savez pas ce qu'il y a en face. И если вы захотите повернуть, чтобы обогнать, вы не знаете, что там впереди. Et alors, voilà, vous êtes là, comme ça. Voilà. Hein, bon. Поэтому вы едете, вы продолжаете ехать за этой женщиной. Maintenant, imaginez, vous avez un copain qui a un hélicoptère. Представьте себе, что у вас есть друг, у которого есть вертолет. Lui, il vole à 500 mètres de haut. И он летит на 500 метров выше, чем... Ça devient facile. Hein. Prenez le portable. Qu'est-ce que tu vois? И это будет гораздо проще, потому что вы позвоните другу и спросите у него, что ты видишь? Et lui, il va vous dire. И он вам скажет. Dans 300 mètres, tu as une grande ligne droite, tu peux y aller. Через 300 метров у тебя есть прямая дорога, ты можешь прямо по ней поехать. Voilà, et voyez comment ça marche. Vous avez le copain dans l'hélicoptère, vous aurez la visibilité que vous ne pouvez pas avoir. Да, этот человек в вертолете, у него есть видение то, которое вы не можете видеть. Donc l'intelligence est bonne. Его разум, он самый лучший. Mais elle n'est pas suffisante. Но наш разум недостаточно. Et donc, l'appel de Jésus, c'est « laisse-moi te diriger ». И призвание, призыв Иисуса Христа для нас, это позволить Ему дирижировать нами, вести нас. Finalement, cinquième chose, entre dans la lumière. C'est l'appel de « entre dans la lumière ». И пятый пункт – это «войдите в свет». Regardez ce qui se passe dans le texte. Personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un pot, etc. C'est quoi la scène? La scène, c'est que vous rentrez dans une maison éclairée. Vous êtes dehors, il fait nuit. Vous ouvrez la porte et vous rentrez dans la maison. D'accord? Когда ночью вы заходите в дом, то есть здесь рассказывается, сейчас вернемся к контексту, когда вы заходите в дом, темно, вы зажигаете светильник. Vous restez dehors, vous êtes dans le noir. Donc на улице темно, вы не будете на улице. Rentrez dans la maison et la lumière qui est dans la maison va vous éclairer.
И когда вы зайдете в дом, свет, который в доме, он вас осветит. Вы будете освещены светом. Pour moi, c'est une bonne image de l'Église, le lieu de la lumière. Это также прекрасный пример церкви, место света. Le dimanche matin, quand je rentre dans l'église, Утром, в воскресенье утром, когда я захожу в церковь, c'est pas simplement que je rentre dans une salle et dans un groupe humain, это не просто, что я захожу в какой-то зал или в какое-то собрание людей, mais je rentre dans une manière de fonctionner. но я вхожу в манеру реагирования, в определенное место. Pas besoin de masque, pas besoin de jouer un rôle. Не нужна маска, не нужно играть какую-то роль. Je peux être dans une véritable authenticité, je peux être authentique. Я могу быть самим собой. J'ai rien à prouver Мне нечего скрывать avec mes frères et mes sœurs, перед моими братьями и сестрами. parce qu'on est ensemble dans la même lumière. Потому что мы все вместе в одном свете. Alors, conclusion, Вывод. deux prières à Jésus, deux prières que nous pouvons faire à Jésus en réponse à ses appels. Две молитвы, которыми мы можем молиться нашему Иисусу Христу. La première, Seigneur, brille sur moi, brille sur moi. Первое – это «Господи, сияй во мне». Je veux accepter ta parole et m'ouvrir à son influence. Я подтверждаю Твое Слово, я верю ему и хочу, чтобы оно было во мне. Et la deuxième prière, on l'a chantée il y a 10 minutes, brille par moi. И вторая молитва, которую мы можем молиться, «Сияй через меня». 2 Corinthiens, nous sommes, si nous nous exposons à la lumière de Dieu, à sa gloire, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Во втором послании Коринфянам сказано, что если мы позволяем войти в нас этому свету, то Бог меняет наши сердца по Его образу, Его подобию. Et là, j'aimerais prendre l'image de la lune. И я хочу привести пример Луну. La lune, vous savez ce que c'est? La lune, c'est un rocher complètement mort, mais complètement. Луна это камень, который полностью мертвый. Elle ne dégage aucune lumière. Она, в принципе, ничем не светит, у нее нет никакого света. Mais la lune, si elle est éclairée par le soleil, Но Луна, когда она освещена Солнцем, est capable de renvoyer une lumière énorme. она способна отдать очень много света. Alors, vous avez tous vu de très belles nuits d'été où il y a une lune immense. Вы, возможно, видели очень много летних ночей, когда была огромная луна. Mais c'est pas sa lumière à elle. Но это не ее свет. C'est une lumière qui est réfléchie. Это свет, который думает, который направлен был на нее. Ben, nous sommes comme ça. Moi, je peux pas briller. J'ai rien à apporter. И мы так же самое. Я не могу ничего дать. Я ничто. Mais si je m'expose à la lumière du Seigneur, à la gloire du Seigneur, Но если я открыт свету, славе Божьей, alors quelque chose de cette lumière, quelque chose de cette gloire va pouvoir passer au travers de moi. что-то из этого света и из этой славы пройдет через меня. Donc faisons ensemble cette prière. Seigneur, brille sur moi. Seigneur, brille par moi. Поэтому мы должны молиться этой молитвой. Господи, сияй для меня и сияй через меня, для других людей. Que Dieu nous bénisse. Господь нас благословит. Merci.